सब्सक्राइब कीजिए चैनल इस्लामिक नॉलेज एंड पोएट्री को और बेल का निशान दबाइए हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने और देखने के लिए। عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعبدوا الرحمن واطعموا الطعام وافشوا السلام تدخلوا الجنة بسلام رواه الترمذي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.